ana ye ni nsoma enye ye betumi aka say won nsoma no wofom but ye nkasa won nsoma no enye oh so that is nti se e wo fom a kwan be na me ameti ho ye me de hu say me nsoma wo fom ana se me nsoma no e wo soro ye hwade bi say ebia na ye wade be fe no crossover ade be fe no crossover no say wo be free him abe sikeni meyi sa question na no ye na wo mu no wo pese wo force wa na wo be sikeni enti no inipa nsia na omokwaje ebosia wo so bi ma kwaji bi dia yeyi nti the same bosia no so pese wo so kwaji bi but wo de wo dia wo ba dane sikeni no we kodu bebi na bibia si na sikeni na asa eden afri wonsa sa crossover no it ade say wo hwe ne say wo star na nya wo na obeka say ade na ade a meyi bia ne mintumi enwie ade na say me ne ba matena me ne ba ma ne betena all right meye ne ye na ba ma oba fofo age na ware no ade na me de me ye wie a me nya ho mfaso wo na obeka say wo de ye na say wo de nye efi say ye koduro honhom no e kasa e wo ye star no obabompa ya gba ye se ruade angopɔ ntewu otie obia nanso ye koduro honhom no e wo star no nte ruade sa de yesifo se wo ti obire mu a wo asori fie bompa ya 24 hours so still na nyama nsesa ne trimu nya dion but ye woni ma bi ho etwese yesua se wo nsua ne wo enhunu se na si ye na adwuma fa wan hwe beka se ruade town se ne ruade town e ye wo star na ekuta wo no sa na etie enti se wo ye wo pesa wo ye koduro sa mbe pepe so ne se wo ntumi nkoduro etwese wo hunu se bibi enkoyie ewo bebi nti twese wo ankasa wo hunu se nyeme bi ye dey ekobone like ye yina ye ko school pe na sabio ye yina ye ko training pe trainer ye ko ye yina o ma pass out ya baffled as soldiers ba wo tumu se obi ko wo so wo force the same pay ebe twese bo so ye ba so no se yare ama star na ya na very tricky show say twese sika ekuta wo share so wo ba nyare a wankasa wo ba yare asem bi a wotum say unforeseen occurrences obetumi a happen na wo de say sika no bako akoye se na be ya won fan to me interest kwan ye den emba so ense wo hu sa na me wo yi a twese wankasa wo hu say bibi ya den kobone me fa beans obi obako tachi ma akoto beans eburo na ade eburo na nkasa wo no na mfa so wo ho a wo ye den twese wunya but won kwa wo de wo bakọ baba no wotum sa mfaso no sikani ne but wo hu de be ye na ye den na ekọ nyini na ye beyi ebia na wo star na ekuta wo no e wo asam bi ka e kire wo eniti se business obi be ye no wo ni mo asam ne se father me start ye na ekọ so but e kire de ye den asai adentra ade no a wo ton no o ka kire se sei na ma ho de ntie wo ye me asai na me mfa wo mfa so de ye den etie but wo star na ekuta wo no nti mintumi no ye den entina na ashase na ekoso na eche na start ye den ebefo into start business and business na start ekoso but ebedu bebi no na very good na I started before eno no kire se wo start na ekuta wo no nye se enye o but e wo bibi ka e de kire onye ni na ya ye maame no enta ya na binu ba me ho a de eye sunsum no meka kire ba de enye sunsum a ye wo start no so meka kire bi ho a wa tra konfanochi watra tafuji watra hospital bi kwasha we do for the most aso ye na yare bi aye crown croda no so no ne yan kan tane se yare wo sunsun mu no me kra me koye no wonya asem bi anye den an kan kire me father me ade a nanka sabio se mi hunu yan ka me pepa ye entro because Ghana wutumi twa ntra obeye skeni sesi a oh yeah obeye skeni sesi a because wo kodu sofo wo koye sunsun ni na se wo hunu ntro kakra etwa ede kama ntire bia na me papa ko say ono no ma ye strict because ade ni yese ya ma papa no be ma hu sa ade ni yese eye fufu wonko ka say chuntun kakra me ka say kro bia fa na dasma de wo hu pini bia ya na ye de pam ye fa ne say botokoko o so am say me ko topetu ene me ko hu sa pan ne ba ko da kwan mu na me fa ye kwatintin be papa na me sa samechi ade koko pan na san koto bebi ada se ni roba san yeden abehwehwe papa ne prai ke ye sunsun djuma san kan hu ntro kakatwa kan ho a nke ye ba no so kan mo wa very good enipa ne ba mama ebia no wachia na obi aka cha ne se kofa da Moses de nso benefits a wo san twa ntro a
me ye so woman bi hwe me from UK na me ne CK na te ba na sisi na ye twen se mre no person of friend me but na me di ka hwe na de wewia ne nuanu me chie wo na ba yare am ya ko hospital ye twa na wonam kra de ato sabi machine so anoa ye twa no to na ye de to machine so no a team nsuo no ye test check up na ye ho hwe Ghana fo asofo na se sunsun na ye hwe de no ma de kro ya amaman amaman kake ena he ha no na o da nto mu eduro ne free ne nipadua mu a na adwene na ye ne krikrik ti so bi a wabodam ampa so ade no ye ga no dam no na okacha ma me se mama me hu sa flames e wo me yem ta obi a flames wo ne yem no ye ya kwankere 100 million ye nya kwankere 100 million enye yi mpu enye yi enti sanka metumi na mekacha ne se mama so mi wiase me rom na me hu se ufie me hu kukuo bi my god na kukuo no kukuo ayi se de egugum moja ka ho very good na owo edem na wa fe ne sen na aya no owo ne de yanka ne sen o de na no abo accordant na aya na krekrekenti sunsu mi wiase radio nkwo se bo afore 200 million nka me ka asem we tiru man ko obebon so sanse wo pe ogie ama ne ba no but yenu hu intro twa na 2 minutes so a Ewrade di ado manipa ye kan no next time wo ya sa de na woni begu ase fi se wo pene de na yedwuma wo nye ne bie woni begu ase totally enti na ma sabio sunsumu no wo a be wadwen se wo be ye adwuma kan no aya na ho kire wo hoye den yes ema won enti ye won ye wo ba ye be ka cho sa buo bi ya be ka cho sa ha no buo bi efi se ye ntumi ye den entwa wo ntro enti atwe sa wo boa dwumadie no a ye de no enti ye nipadua ye star na ekuta na no so tumi ma ye yare a yare no wo betia enkoda na eje osika eko na edile o se na be ya wo be ye te se de wo ye den wo tie so na wo nya obia ebone wo ndi eduane bone bia enti yare kwa de wo no kwa bi o wa tumi ba te se ye star na ekuta no ye hyebre no na nimu a ye den eba enti anu so sa na tie nsesi a me ba waso ye na me hyebre no enkoyie ma me hu ne se me fam no e wo fom edin na fada betumi aya aboa me ama apeja ade ba kwa ya na wo me say bidin ka say wo star na ekuta no wo hyebre no ye wo a ifiefuo no hu say wo star na say na tie enti wonnim ho hweye no wo mu de omunim enti wo mutumi delay no na te se obitumi sesa no obi mo boto ase obi hyebre ne mum delay and o delay no we delay wo hyebre ba to ntumi sesa na da eni ti na obi a ye delay ne hyebre no obi hu wo so wo sika obi hu wo sa ase wo sika ni ba wa so tumu se sika no emma eni ho ebi kra de obedi ekra ebo wo tumu se ade a wo de wo se besom bia no nipa ne ne ono ka na dede kina na aye na age egu ifiefuo betumi delay wo star na wo de ba wiase na ma wankasa wa pa ba if say star no adu be na ni mabotie wa wo se de me bia ma ye na wankasa no wa pa ba na mo se ha ye nya wo ye nsa kan wa wo ntrai bibia bim tina wo te ho ye sesa wo star na da so ho but ye delay no enti se ye delay ne sa no a sa wo ba de ne Ewrade ankopon ma ika say ye no wasase so wo de ne so be ye kwadwuma etwa se kwani bia di de yankasa ko ye kwadwuma na ho nkyero de be etwa se wo ye kwani a wunya mfaso afiri koko na na say no ba ya odua no eso very good etwa se kwani ni je e wo no ba ya ho etwa se politician eni se ye de si radio su di na temada no kwa na kwa ye politics etwa se na nitumi je e wo na wo kwa ye politics kwa wo ma me kwa tumi heart attack se ma fu na wo kwa ye wakofa no efi se ebedi wateme du ma me atam abra wo ma me otene ba bi onye ehwe no very good but etwa se woni je e wo adwuma na wo ye no size water na se wo to ma etwa se bi wo kwa ye to ma wutumi hu expenses se bia wo so de ne se wo beto aduane manko eni se wo no aduane manko fo di ne free na wo boka etwa se wo nya mfaso eni se wo ye ne fi se nye yi a se wo ba first in first ya je wo din be pa na ye de to wo ebia na sabi ye fra me bodi ba ko na me hwade Lucy amankwa Lucy ni de hu hia na se amankwa no na hu na ye fa amankwa na ye wo da ban Ebnada very good efidie na wo go kan won some say ebia na ye fra me abna amankwa amankwa wo fre hemfa
ye ko wo me watafuji da bi wo mfiri tafuji Bobby Sango very good wo firi Bobby Sango na wo bo nton ben obi so say de hene ya ka cho papa de ye pe na ya jo papa enso sabio obi o kasa me firi water region family bia ne idin a edaso ya agi e no na ye de account ye ma wo nka wi o yes ni ya started last year anasa from kola bremen ni me say na wafam na ya saba other side e wo sabi awore that is human life ye beka ni na wo de wafam inipa no wodi na ye de wo no ene idi na ye de to na asa wo krada na kire wo hyabra nka say kuta wo sabio bebi a wo fire no eno so kire sania wo nuema nkasa esitie se na wo befifiri wo wiase enton na wo bo no anasa wo ebusua no so kra no ye hwe a se wo papa family ni bibie ni won ba direct ase ye nko maame ho na ye ko maame ho ye ko hunu se wo maame fie bosumo ho ye ko hu se maame fie apam se na de ho ye ko hu se maame fie sabe ye wo ba ware ba to ba san babak ye be hu se maame fie wo ba ware wo ba wo na mum no ba ma na nhwe akoda no ye be hwe ni na ya ka cho se na wo fie ye ntwe se krasa kasa fada ye no because why wo to na wo nim se aye no but obi o wa de aro ho no se wo start kan ya no wa start use it's like what could fie aba wo se na site ya enti no wo ba kan we ni na so wo wi a wo se sinto ba na ewo mu se bia sunsun mu abeifo na omo yes ya no mfo no a etwe se wo stop wo metwe se wo tia wo mo na de wo hwuru bia no won sasan so kan back 2 said the idea ya no ye ntumi nsolve a etwa se ye push o ma de san so because enye problem na no betumi asolve bit say yare ye na na yesa yare bi wo sa enko titu de enkrofo na de abra wo no ti se wo san so de o ma de because o mo na munim kwanya omo fa so de baaye na ekoso a omo so kwa ntumi nsa nti nipa na e ba no o san ne ye no na akoye adeso a eda no so back to the sender obeba pa o choso uno wo be pam chode ne wa ye me untumi enya oh yeah wo de ye me no di kan bo mama ne se na me de ye wo enya stories ina na ye pass ye kan free say obi o na otie o wo hwen wo kan se wa kana se yeah na nsem bi o ya na ye kan ya na ahomte e wo nkrofo nsem a o but de ya na ye sra o mo ne se enko ma wakoma enkodi kan e free say wo ni evidence bia wo de koka che ni pen so e beifo eni tini ambo bi beye but iniama e beye na cha na pa na ansa na nipa no enti na de na me ka se minkum nipa yeah father nye kunima me oh debi me ba se father kunuma me father se me nye kunima me de me nye kunuma me nanso ebia na yefunu no ena emu ato ena nye waawo yefunu so na muto ye ena ebia wo mo na aye bibia fa ho enti se ebia yesma emo mo ba na fi se bia nipa ni gina ho a eno no ebia no munya na sa akwa wo se na siti aha na ebia na bibiesi bibisi a bibi ebesi ne ye omo a be kuna ma o aha fada nkum nipa na mo ebia na omo ba na fi se ebia koye menkwa na bia reasonable force menko because ye wo genius ahodo bebre ya eto de ade omo na yes ma omo dodo na ba omo kutapia dodo na so ba ya na omo kuta bodua ade bia nipa yusu na asasu bia no de kan say edibi dijuma aha bebre na so ba ya na omo kuta mframa mframa mo odupa ntaye na bi onam so omo fo woni so obutumi twahwe wu ananya me na mekum o yeah obi o wa ya na wa so odin e na ekum very good wa so odin obi o wa ya na sabe pia no so ba na fi se o kan wanye wo ya na wato na wo da fom aha sa na so de wo na kuma ho de wo no so mo se wo kwan mo fa so mo fa so de wo ya wo mo ya na but aya na yem pase be kan fi se ya na ehu ya so obi ni obi pra konwa ho a yankasa fa no bra ne nkuno ne mu akonwa ni nie enipa otena so ne sa akonwa ne ye ne dia yanka nche osa soro ye twa akonwa no ba sa wotopem ho na fi se usisi mu bu a ne na se wo kwa akowu aha nya ne yekum ai ye twa akonwa no on se resite enti star no se ba na bi so bi na edile wo ade etwesa won saka na fi se won sanka eno no sa na ye na ye no but ade ya na tadi owuo ba ewo sunsun dwuma mankasa ne se ansa no bi ba fa wonimu e de akọ passport office akọ sesan wonimu no tise nipa no jusu ne honhom ye den e de kọ ba se o mo be hia wa wo mo ma honhom ne nsa so ye den e mba back o de ya no di owuo no ba ya
honhom na wo de ya de no so mu hia honhom mutumi che no nzomo ma honhom no embaba enti ni para te ho a asa na kreni no ho onyare na tim na wewu saa na sunsun sam no etie yes esi etie but wo ma so mu bekun ba honhom na wo de ya saa de wo ma na ye den embaba you will definitely die saa na ya na etie enti no nipa star no se obi delay wo star no a wono mo kwan amofa so eboa enipa no ntia bele se ye fie na mo ye saa no a ne ya hwe aye saa de no eye won kasa wo star na wo de ba wiase no so na ete saa no a ye urade se ode ni me nyina achi nipa na ye improve no ye improve na enema miense na urade ankopon ka se ye no mo no so betumi akaba ko a o se enko tete aponko so sorry, adehye tete aponko so na nkoa ene namfo ase nkoa tete aponko so e ma adehye ene namfo yankopon se ye no nwanwa but ono na oye ye se nwanwa wo de bani pass tene mu a nwanwa ono nkasa so na oye internet obi sofo wonda mensero no efri se ne star no mo no ebia na crossover bi baba manipa no ekodi yi se ne o ma betumi asesa mbo o se oba obi ampe no na wonye kunu ewrade yankopon so se eye no pa oba obi ampa no hwan na obi ampa no se bia nka wotu akama yi na Father Moses ambepew na sister no onenam tafo cemetery na sabe adwene ne nkoye na wabodam no na ba ma ache no na one na anyem ba me bia so no obi banyem no so ya se yen hye no ma ne yeden ema no enware no wonya kunu but right nko no ohunu se nipa no apara no ewo papa nte no ba no so wokunu o se eye no wo pa ose osikani a oya defo pa nei wedi hia ewrade se ono so eye no wo pa enti sa ne man we no ni na happy woni pa star no mu enti se bia wo star ne nya there's a possibility a ebetumi aye ehu adwuma dia na nipa fa so nya sika enye double money enra se ne me hwe television me action movie ebia me ye adwuma bia na dwo ebia ma on sa brochirifo no motam ne bi wo hwa ya na ntene bi o ametena sa na jo aye adwuma dia mo nta na medumi tena movie ho ahwa me hwe TV station ma me pese mabodi me hwe na akonfo no to aso double money fiscal ban nyi sika mo madam any wiase you can't find it anywhere it ni na omo ye no wo hono na double money pocket no dry into na power so na 50 million shall person it is never true no way akodi it is never true. Dia na nipa fa so nyesika dia nipa fa so nyesika na say wo star na wo se wo fom no ye ye ne ye ya afi no dwa bia wo de no enkofo be hu abeto oba obi ampa na one de ye se one de ontwempena nko ano ba ma be hu na ware no wo hwe eya ahembobo ano side ho baby a sister bia na wo ho wotum so ya hye wo fo pani pa oto ho last 2 years or worry be me frabrochire baba ye no ho ade na wonwa erade amko no yes na mani na nti no wo star na kira se ne mum be de mo wonum te se bi mi na we die ba kra na obenye be ma na ye den awaro mi na we die trust no de na ye se eyi se si ana awe ho obi ho na num awe ho pa ye be man pese obo war na kwete na fi mi ebisa se obenye be ma na ye den ma na war no juwa ho me kakra ne ma mo akasa pa tipe doko bi fafa minim na mesa aba wo so yo uguso aya wo hwe amamre dwumadie brebi aye de brew ye de som wo se de obehu se de amamre na tie me ne Father Moses se na atena ase an Father Moses wo ye huhu ni ya wa be ni yie wo kwa Father aso ya aje se enkomo aye die no wa wonim de akro an ene be de wo wura huhu nko a ye kasa e de afa ye nsroma anase ye hyebre ehu ye bia ahoma no atum ene me fa calls kakra bi mebre ni nti na wo frɛ ana wo bɔwura mu a ma wa fidie no enko fom kra no metumi no wakasa na wo asemi se bia bebusa Father na wo busa Father se de me kan ye ne me fa calls kakra bi enam ebre ni nti wo frɛ no wa mafidie na akofom anko fom a ne ye yi ubɔkɔ na de wo asem busa Father no mafa no ene na hwetwe nkomo amade o so obisa Father no obisa Father and it me Father Moses ya wo ya huhu ni ene ne ya hwetwe nkomo yi amen Father wo di bibia fa amni mu awi Father yen hwe Father answer na beka sama me fam test scholar no hello mame papa Pato Majoy Majoso Ini tuko di hebi dan kwantana mika zefu ya mame. Yo, papa mwana nkwe. Ni ya juma kwa mwe magana mani ya kante mani. Yo. Na Father Moses ye.
level especially me difficult in my no do bit me aye international pa na me need that also mean that but we need to have international enti sa topic na mo church no enti na work ni na ye adia wo ba ya bra bu fa eti because ebe na wo ba sori no pa na wo koye adwuma bia na ye se pocket no drive ye dey na wakọ kuyi sa de no wadi but ebe wo kire wo se fa crazy ko se obi ye say na ndie kwan na wo ye die mra ade na ye susu ni ma na wo ye no but omo ba wo de 50 million me wo dika ka me be dika do me wo dika ka me ba wo ha ba be dika do di Father Moses ye wo tena ne die ana Father Moses so e hu no asante ma hu ano se de ye tia ma fo ka do mo ye 419 enya sana Father Moses die di Father yada wake na yebo mo dia za so yenso yada wase pa yada se ai mwanongwe ai kaka se free Cape Coast mwanonko ai hello I can't mean na so father ento aswe na me no obi twetwe nkomo o se ne star no o call baby yese e wo se edi nanim so abedi nachi te no me ba waso ya ana sa nipa no ba edien na obetumi ayafa hoama no ye wo bi o ho abibia no osi abrabo echi enioma etwese ne saka no ono ne saba kana na ade no etwom ko o ho se ne site ono no anapa ye ka kere so mra obakọ no nipa no kwa na san wa bakora ye dey ekọ ya na star no ekuta no obi wa obehwe ne mfie behwe ne star no utuza ne star na aka echiri but ebia ne nipa interpretation ye se ne star no adane but star no ya de bia ye substance obehu ne se ayesi anasa yesi but se kasa wo star na ebutu a da ye kwa no wo ba so no se sika kwa no a wan hwe ne ya na ka bia ye ba no sa nipa na ne star no ebutu it happens se de ye wo akoda obi o ho na watene na ne nan na ode fara so bo ye mama ima ka se free Asante Achima gogo mo anonkwe me bacho mommy peja one kakra ma me wati ima benia ko ta chirete abrabo mo ntana dia mo de ba ai bibi so aya ye me ni because ma yan si aba ni hu tari e be bolu ye nkwada ni na mo de tin by the cabbages kana pocket money ni adre dia ye ni but the whole royal city and got the map of the papa. Am I yes, and near the home. If the American said, we are so on, but you are one more that there was and very good. That's the way I used to one of our home. Yada punch, I mean, the way of Brahmin and Swahili. Yes, I see. Father, and na yebuso ka nsambi ntene yakaso obi understand na ebuto no ebia na sa nipa na bibia no Father mama fa Thomas no Tommy o ka se fra kra Tommy hello Tommy ka se and swear every day I say because they we get to them the day we know that we have to get you because we find out the I say yeah that's okay yeah we hear adwuma na ye ntua wo kai no so ye star na ho ne o mane bia sometimes on it say wo brema obi o ho understand na sa na ete the issue is sa nipa no ya mo ne say odefo nanso no etwese oyusu na ho den de boa enkrofo nturo beye adwuma saa na katua na yede mama no sabio aya na ho den se yede mama no enye nipa na ntirim odin ho by saa na wo sta na ekuta wo no nto obi otko tumi ka say aya na ho adwun tumi ba mitim sa memmo but enye ba mitim ma minim de ebebo na bibia yede abebum ya ye obi wo kra ye wo na etumi ka say nipa ne ebeyifo wo ekun ne ma me ne papa no nyono no ekun ne ma me ne papa but there ade wo mpa ne say ewade hyebre no ho ehu say ye wo ba asase so na say twa say enim be ye de ma e wo star no ho a wagya ne wo na betumi agya wo ho wa bra ya wo no to bi wa ye be wo no ne maame ebewu wa bra oda hospital obe yemra ebe fa no a sabio ye de ne be kofie no na shock eso aka ne papa na ne papa so aye den efrim akoda ne sa hwan na ebe hwew yes into no butum so on nam krofo nsem sa basa obonyini kakra na eja na life aye den ama no butum so nima bia anya den
enko yie dia tato so ne se wo sa de kure mu no obi wo ne sa na ekuta no etwe se oni se onya background bia sa ne pa ne yie bia ni do ba be ni wiase no obi antumi nkwahyen no enti no busoni bia na nhwa no maame be firo papa be firo nti wo se onemu sa na ode abe yie so be yie a who are you to question him enti na de obaye no ye de na madrom obeboa dom sa enti wo hwe ne nipa no na oye ade ya dro ye madrom obon krofo bat oni fiefu obaye den beboa ya samia etiefo fancha mi Yesu Kristo yawo Yesu Kristo me Yesu Kristo won finhie na ni fom no beka se 18 19 ni quotate no bi besiye but anam say ye Africans into no Bible no state se na be edidie mbe yedu ade na siye no kwante ma Yesu ni fiefo kwa ye dai epo no menim se wonim sa asam no ya because na ondidi fie onware fie enti na ebusuan na po no se na ebe ya obewo hɔ ama edom obi abetumi nya access ayeden ama no senko be Yesu be bie wo fie na wo hu se Yesu ni a Ewurade ankopon a kam de be hoahoa me de be je fans dia gie aduane adi epo amede kumase na kai so no asa ka ye ho wo hu no but Bible no state fada ye bre no konti no fa wa chiri kwan to dwa se be ya enne obi hwe wo a obetumi ehu ba bia wo yo Kumase me wo medoma mamponte kwan so Kumase me wo ho Monday to Sunday momo no aya na ye yibre bi de mankran for na mbre na du aya dwo da ebe sabio ebenada ene no wukoda edwoda ebenada no wukoda ya di enimi ya ye won kran sa mbre no twomde ya tise bi a o hwe a tise Kumase medoma enkran no ye wo ye meche ye wo bebi afra ho Mango City na nya Mango City dan no dan bi wo ne nche ye fra no Washington House e ho na ye wo e dan bi wo ne nche pe ye fra no Washington House e ho na ye wo e wo ya meche ye wo ho china juwada yi e benada enu no wukuada ye be start 6 near upon 130 enti nipa bia owo hawo ne ka pese ye ka fa de bi tise spiritual sense mi wi aba ho fada nipa bia owo hawo bia no be ba so omra ne mom ye wo Kumase medoma Kumase ankasa na ye wo but emra na so etwese ye bankran biem enti ya sesa nioma aba betu no Kumase nyina e de ato wo nkran ho e wo Washington House wo ba ye benya wudin bebe wo free ne nto a wo bo na ye de ahwe de etwese ehwe bia e de me ma osima ba akopɛ na de aka spiritual center no ho asem ba akopɛ ya kase spiritual center wo ho no aya na ni din brofo ne spiritual center but the tree die no ya kan se semenhwa obi wa nipa ye de no to no na ne sasa de nechi obi wakwa no asabio be ma wara no but odi so ne bada na sabio nanim abadane omame anim na nipa bi a onim no one ne da ho aye ne tse sa sabi nipa no obi o ya bonu bia ma ya dane but honhom ne da so e wodo so obi o wa ifia pam no ankasa ede sabi edi no so eno so edi no so obi o wa sa sent na wo no ho no nti no sabio obi kaso babo ne sa de okan ya ne nipa na ye refri no abribia ebia na nya ne star na ye refri na ebia na nya ne star fada ye beto aso nkomo na ye de ebre no so ne yafa ti ye beto aso ene na me ne fada Moses ene etwetwe nkomo ebre ni ntie ha ena ye di besi